row over new guidelines on Citizenship Amendment Act. Much debated rules of controversial Citizenship Amendment Act notified. Akhil Gogoi's strong opposition against Ka. Gogoi criticizes state government jibes at Assam Chief Minister. Gogoi claims BJP will continue to be CM Sharma's company private limited. Ka is anti-Assam, divisive, anti-constitutional law, says Akhil Gogoi. Gogoi demands notification to be quashed. The state government's recent notification on the Citizenship Amendment Act of 2019 has come under sharp criticism. Raja Dal Chief and Sibsagar MLA Akhil Gogoi sharply criticized the enactment of the Citizenship Amendment Act as being detrimental to Assam's interest. Gogoi claims Ka is an anti-Assam, anti-constitutional, divisive and ethno-destructive law. Gogoi vehemently criticized the Assam state government extending the act enforcement across the entire state, which he argued would adversely affect the indigenous population. Taking a jibe at Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma, Gogoi said that the old BJP camp that united to stand against the corruption of the Congress regime has now been outcasted by the leaders who recently migrated from the Congress camp. Gogoi claims state BJP party is nothing but Sharma's company private limited. Gogoi voiced against guidelines outlined for handling cases related to the act, saying even a single person who came after 1971 will not be accepted or allowed in the state. Akhil Gogoi further demanded the notification be quashed as cases are going on in the Supreme Court. A number of questions have been raised in parallel with the demand for the quashing of the notification issued by the state government. নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন 2019 হল এখন সংবিধান বিৰোধী কমিউনেল সাম্প্ৰদায়িক আৰু জনগণ বিৰোধী অসম বিৰোধী এখন আইন। এই আইন আমি কেতিয়াও মানি ল'ব নোৱাৰো। এই আইনৰ অধীনত এই আইনক কাৰ্যকৰী ৰূপ দিবৰ কাৰণে অসম চৰকাৰে শেহতীয়াকৈ যিখন নটিচ জাৰি কৰিছে, নটিফিকেশ্যন তেওঁলোকে উলিয়াইছে, সেই নটিফিকেশ্যনখনত তেওঁলোকে কৈছে যে মানে 2015 চন পৰ্যন্ত যিবিলাক হিন্দু বেংগলী নাগৰিক, হিন্দু বাংলাদেশী নাগৰিক, যিসকলে বাংলাদেশৰ পৰা অহা বিদেশী নাগৰিক, সেই বিদেশী নাগৰিকবিলাকক এতিয়াৰ পৰা ডি ভোটাৰে থাকক বা অন্য কিবাৰে প্ৰব্লেম হোক, তেওঁলোকক বিদেশীৰ প্ৰশ্নটোক লৈ কোনো পধ্যে হাৰাশাস্তি নকৰিবলৈ, তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ নকৰিবলৈ, তেওঁলোকৰ কেছ নচলাবলৈ পুলিচক নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। এইটো প্ৰত্যেকজন অসমীয়াই বিৰোধিতা কৰিবলগীয়া এটা বিষয়। অসমৰ প্ৰত্যেকজন অসমীয়াই যি বিদেশী কেতিয়াও নিবিচাৰে, 2015 চন পৰ্যন্ততো বাদেই দিয়ক, 1971 চনৰ 24 মাৰ্চৰ পাছত এটা দিনতো এজনো বিদেশী অহাটো, সেইটো হিন্দুৱে হওক, সেয়া মুছলমানেই হওক, সেয়া খ্ৰীষ্টিয়ানেই হওক, সেয়া জৈনেই হওক, সেয়া বৌদ্ধই হওক বা সেয়া ইছায়ে হওক, যি ধৰ্মৰ মানুহেই নহওক লাগিলে তেওঁলোক কোনোপধ্যে অসমলৈ অহাটো আমি কেতিয়াও কামনা নকৰোঁ, কেতিয়াও আমি নিবিচাৰোঁ আৰু কেতিয়াও আমি অনুমতি নিদিওঁ। It is to be noted that Secretary to the Government of Assam Home and Political Department Partha Pratim Majumdar directed to state that as per the Citizenship Amendment Act 2019 and the rules notified thereunder by the Ministry of Home Affairs Government of India, a person belonging to the Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi or Christian community from Afghanistan, Bangladesh or Pakistan who entered India on or before the 31st day of December 2014 is eligible to be granted Indian citizenship. News Desk Report, Any News.